Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Lembata, Bapak Ibu Dewan Pimpinan Madrasah Aliyah Negeri Lembata, Bapak Ibu guru dan pegawai, peserta ujian tahun pelajaran 2024-2025, orang tua wali kelas 12, singkatnya kita semua yang hadir di mana saja Anda berada. Pengumuman kelulusan Madrasah Aliyah Negeri Lembata kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 019-H-KP-2024 tentang pedoman penyelenggaraan asesmen nasional. 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 694 tahun 2025 tentang standar operasional prosedur penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 2024-2025. 3. Hasil rapat kelulusan keputusan Kepala Madrasah Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri Lembata tanggal 14 April 2025 menetapkan kelulusan peserta ujian kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Lembata tahun pelajaran 2024-2025 dengan jumlah peserta 182 peserta, persentase kelulusannya 99,5%. Demikianlah pengumuman kelulusan Madrasah Aliyah Negeri Lembata tahun pelajaran 2024-2025. Kalikur 6 Mei 2025, Kepala Madrasah Abdullah Malik SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran 2. Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lembata nomor 10 tahun 2025 tentang persentase kelulusan dan penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2024-2025. Penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2024-2025. Susunan peserta didik yang dinyatakan lulus ujian madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri Lembata tahun pelajaran 2024-2025. Kelas 12 IPA. Ahmad Syarif lulus. Aruji Ahmad Paukuma lulus. Fajri Farizan lulus. Intan Permatasari lulus. Intan Putri Sarabiti lulus. Iskandar Abdul Rahman lulus. Jiana Zai lulus. Junaidi Ismail lulus. Kamarul Rasman lulus. Kamsina Ina lulus. Karmadi Said Lopot Making lulus. Kartika Dewi Kasari lulus. Khairul Tamimi lulus.
Krisma Usman, lulus. Lilis Anoreng, lulus. Najwa Bahriani, lulus. Najwa Khoiriah, lulus. Nur Asyani Astuti, lulus. Nur Malasari Abdul Ghani, lulus. Nursan Ismail, lulus. Piramli Akbar, lulus. Putri Asyafiah, lulus. Putri Arum Samudra Pakuma, lulus. Rafri Rivaldi Alwani, lulus. Riwanti Hasan, lulus. Rohani Abdullah, lulus. Sahwia Ramadhani, tidak lulus. Siti Nurlaila Opong Dato, lulus. Sri Suryani Kewa, lulus. Sri Yunita Sawalia Hartanti, lulus. Syahrullah Guntur, lulus. Wafik Aziza, lulus. Zarika Wardia, lulus. Sri Dewi Fatima, lulus. Kelas 12 IPS. Abdul Jamil Zamzami, lulus. Fadrul Rahman Zaki, lulus. Hasan Kadir, lulus. Hasanuddin Darto, lulus. Husen Akbar, lulus. Husen bin Galib, lulus. Idham Sarabiti, lulus. Ismail Abdullah, lulus. Jumadi Baktiar, lulus. Muhammad Burhan, lulus. Muslimin Abu Bakar, lulus. Nur Safila S. Lamaulo, lulus. Reno Ade Putra, lulus. Ririn Dwi Arianti, lulus. Saidi Rahmat, lulus. Saleha Wekero, lulus. Samsudin Salem, lulus. Sri Intan Wahyuni, lulus. Sri Wulandari, lulus. Sriwanti Amin, lulus. Sriyanti Maskur, lulus. Sulaiha M. Amin, lulus. Sularti Lamadi, lulus. Surniati Taklaleng, lulus. Suryati Hasbi, lulus. Syahril Bader, lulus. Ahbib Amri Madani, lulus. Bilal Muhammad Rizal, lulus. Khoratul Aini, lulus. Lanto Baina Lalang Leutuan, lulus. Mizan Hamzah, lulus. Muhammad Afriansyah APOH, lulus. Muhammad Rizki, lulus. Muhammad Zaidul Masyir, lulus. Muhammad Fadli Taranrian, lulus. Nur Hamnisa Muhammad Yamin, lulus. Nur Aini binti Mulyanto, lulus. Nur Azizah, lulus. Raditubillah Tola, lulus. Rahel Mintarsi, lulus. Rahmat Israfil, lulus. Raina Owena Treksia Lamadike, lulus. Ruhil Kurniawan AM, lulus. Saibah Husen, lulus. Saima Husen, lulus. Siti Nurlaila Sulaiman, lulus. Siti Sulastria Jumadi, lulus. Siti Sarah Ruslan, lulus. Siti Syahria Usman, lulus. Sofina Ismail, lulus. Sri Suryati Peurape, lulus. Sukirman Hasan, lulus. Aan Rahmatul Ismail, lulus. Alvin Mustaqim, lulus. Alif Ilzan Al-Azhari, lulus. Alif Putrawan Husen, lulus. Amina Asadiah, lulus. Amirawati Kasman, lulus. Asandri Sarabiti, lulus. Asram Ibrahim, lulus. Asriyanti Muhammad, lulus. Ilham Ridwan, lulus. Muhammad Hadi, lulus. Muhammad Takdir Usman, lulus. Nabila Abdullah Bazher, lulus. Putri Lindasari, lulus. Kolbiatun Naimah, lulus. Rahana Arifin, lulus. Rahmania Mone, lulus. Rohit Resan, lulus. Sandriansa Ramadan, lulus. Santi Sulaiman, lulus. Sarwan Hamid El Tokan, lulus. Siti Maisarah Adnan, lulus. Siti Nurbaya Muslimin, lulus. Syahab Al-Zuhri, lulus. Taufik Ahmad, lulus. Umar Sarabiti, lulus. Siti Aminah Abdul Hakim, lulus. Siti Sukmawati Patrahman, lulus. Kelas 12 Bahasa. Abdul Qadir Ramli Belukobi, lulus. Akil Alvin Syah, lulus. Haswinda Pakuma, lulus. Katbin Syakban, lulus. Muhammad Yusuf Arpa, lulus. Muhammad Nur Asur, lulus. Muhammad Umar, lulus.
Nur Afijah M. Irwan, lulus. Purwadi M. POH, lulus. Putri Olivia, lulus. Saban, lulus. Sadam Hussein, lulus. Sapina Sulaiman, lulus. Siti Habsa Jamidin, lulus. Siti Hawa Ahmad, lulus. Sri Halima Maharani, lulus. Sukmawati Hadidah, lulus. Syahraini Az-Zahra, lulus. Putri Indriani JL Mukang, lulus. Kelas 12 Keagamaan. Abdul Hakim Ibrahim, lulus. Abdul Qasim Marzuki, lulus. Al-Hibsun Ahmad, lulus. Amin Abdul Malik, lulus. Jamalia Orowala, lulus. Jaja Priyanto, lulus. Hidayat Nurwahid, lulus. Izatun Nafisa Abdul Rahman, lulus. Kurniawati, lulus. M. Faisal Izal Maludin, lulus. Mahfia Kahrudin, lulus. Maimuna Abdullah, lulus. Marwan Serambi, lulus. Mastura Ahmad, lulus. Muhammad Adam, lulus. Nabila Fitria, lulus. Nanda Sintia, lulus. Nur Iklima Marzuki, lulus. Nur Hayati Baha, lulus. Nur Laila, lulus. Ratnayanti Isnain, lulus. Soekarno Maludin, lulus. Syafruddin Syalil, lulus. Tusmania Burhan, lulus. Ferawati Fazrin, lulus. Abdul Rashid Junaidin, lulus. Aini Sulaiman, lulus. Alfirqan Abdullah, lulus. Arsan Alif Bimasta El Imam, lulus. Arjuna Akbarullah, lulus. Kaimudin Kadir, lulus. Muhammad Fadil Lelang Aya, lulus. Muhammad Said, lulus. Nabila Kulsum, lulus. Nur Hafiza Hussein, lulus. Putri Wulandari, lulus. Rahmat Liliweri, lulus. Rizka Nurfianti Umar, lulus. Sahlan Surur, lulus. Saiful Anam, lulus. Sanana Abdullah, lulus. Siti Nur Muhammad, lulus. Siti Salfa, lulus. Siti Sauda, lulus. Sri Asfianfi Beni Horang, lulus. Srika Suryani Opang, lulus. Syamsia Rahmat, lulus. Suci Rahmadani Sarabiti, lulus. Umi Fitriani, lulus. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lembata, Abdullah Malik, tanda tangan cap terbaca.